गति हो त्यसैले सुपर स्प्लेन्डर प्यारो काम लागे हुन्छ धुलो अनि पहिलो मैलो त्यसैले त सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो हिरो स्प्लेन्डर नै प्यारो हामीमा छ हिरो हामीमा छ हिरो नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगो जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खना बोला दुठ्यागु जाजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंकाति मते हरेक बुधबार सुतोषिया चेतते इलनसे गुटते इटक जी बिगिन टु लाधर नाप जाजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक जोजुलोपा समुदाय नीति संचार रेडियो उपत्यका चेन सफटखु मेगाहर्ज नेनसना दिपि सकला नेनामी भाजु मेजु पिन्टर दुनुगला निसे लस्कुस न प हना बन तेजना जाजो ख उदास जिख सिकपिन झकामी बिगेन लादर ठोख रेडियो उपत्यका चेन सफटखु मेगाहर्ज तरंग जाजो उदास हरेक बुधबार सुतोष्य चेटेटा इलोनिसे गुटेटा इ तक जि बिगेन लादर लिसे सिकपिन सयना वेचना दिगु जाजो खटसनि तुगु जाजो सिकपिन रेडियो उपत्यका.com.np हलियंको रेडियो उपत्यका बेबे जचुंगु सामाजिक सञ्जाल पाकेन छक्ल हेनिना दुई फेगु जाजो खटर जाजो उडास जाजो ठासत उडाटेगु सक्ता कट्टु ठ्यागु उडाटेगु कला संस्कृति ख उडाटे छ हेन चंगु ज्याख उडा समाज न्या निठो हेन चंगु ज्याख या फुक प्रचार यागो आजु कया हे ज ठुगु जाजो टाइ निसे न्याक सुनगु दत एजुनी ठुगु जाजो छ निसाउ पी खुगु जाजो रुपे छिकुनि होने हैचिन बुझला हर्जेनी याबले जाजो सुभारम या पाके हुने सबु यही पुष्ंगु अलि लोगो भागमे अलि ठोमे सकल उडास जाजो निनचरा दिपि निनामी भाजमे तिपले लेसन जन बुझला जाजो उडास जाजो तादत मखना गु नो मनला यरत्ना नो मनला तादत मखना गु नो मनला यरत्ना नो मनला
सोचोना चोभा देखे वो या बने अष्टमिया अब सोचोना चोभा देखे वो या बने भाजंगाले न पलागू लो मनला ये रत्ना लो मनला तादत मखनगू लो मनला ये रत्ना लो मनला तादत मखनगू लो मनला ये रत्ना लो मनला जीवननी झझधागु तिमीला जले थिला पुनी जीवननी झझधागु तिमीला जले यो मरी किना नै गुलो मनला यो रत्ना लो मनला तादत मखन गुलो मनला यो रत्ना लो मनला तादत मखनगू लो मनला ये रत्ना लो मनला पनि पुसंगोली लघु हागु मेटुका हाना छका छना लस्कु सेना छना जाजो ख उडास अलि जि ख पिंजे यहाँ कामी विज्ञान प्लट टुक रेडियो पत्रिका चेना सफ दिकु मेगा हर्ज तरंग ठोय जाजो ख उडास अलि ठोय ठो उडास जाजो छ निसा वो पी कुगु जाजो रुपे छिपिंगे ने खैचन बजुला आरसे जाजो जि निकको बे थेनुगु निकको बे नेबेगु जुले ठो छ छिपिंद सकने पासा लोचन तर लादो पाके प्रेमबाद कसान 2009 साले पेदिगु बाग पहुँच छ छिपिंगे ने नेवेट नगुलम उगु बाखय बारे खला मासा ठोय इटकन सान्दर्भिक जुठे जिमसा टाका ठौ सकने पासा लोचन तरत लादर पाखे ठुबा ख येवेत नगुलम बाखय शीर्षक ख खबरदार तस उगु बाख यनि पाखे हुने ठोय जाजो या नपांगु पोसो प्रेमबहादुर कसारिया पाखे खबरदार मुलुका पाखे सवलो आकाचाका जीवनेन डकले नापा झारखाना वयमा नोगु ठा नोपी मनुट नोगु समाज अरे नोगु चाल चलन सोसोन जिला छक्क जेजना अबले हे छब्बठा मनुट खबरदार हलावलो गुखे हालवो ख ओखे पाखे मनुट हुर्र बेवना जिन इपि नाप नाप हुर्र बेवना मनुट अनन न्यावना चन जिन लिउलिउ न्यावना छुन छु जो उठेजो तर अन लिक्क छमलेला जे अजु चाया अनला फुकं कैदितला गुमम पाचिना चुनो गुमम टिटुटिना ख्यायन चुनो खैतला इपि फुकं गुमम खु गुमम डाखु गुमम बगली मारा गुमम जान बार ख ओहे बठाने जिमी कोठा पास जुइम मनु नडु ओ मेउ कुने ठेने ओ सकले छफा मुठो हालल अठे हान खबरदार निपा ओ कोठा पास जुइम सिके जिने ने तो सुजुगो सुजिया चंगो ओला मुसु मुसु निला जवाब बिल छुजो मको ड्याख्युन कि निनि थथे या माथन जिला अजु चाल गजबो खला टठुमस आखिर खबरदार सुयाट दागो ठपि फुको कइदि देख कइदि ते बिसुनी दागो बिसुनी रा दागो थाट अथे न मखट ठ अलिपा जि हनौ कोठा थिनु ओए जि म कोठा पासे के जि नि हेना खबरदार छाटै हो हा सुयाट तैगो बनी जुल्की सु बिसुनी रा खबरदार तैगो कोछु मखतेन जवाब दिलो बिसुनी पिने छिपे मखला थाटो ठमङ खबरदार तैगुला जिनेना वासा निला दाल निला चोनो अले छछु मुडा वइ वा जियान नेन वइ केन्टो खुमुडा खुन्जा टोटा मेउ न्याउसा जैना ने मफलाले छ जिमि त नना छु इलम याउ जिन त सुनाम पट्यायै छिकपिन्थे जापसन निगाया स जग जिका तर गो छठो यो ख्वाय उनी हिलाउन जिन गम्भीर ज्यान्यना छ्या नेपालले राना साई पन्जा मुक्त जुल्की जिमट पिकया ज्याबी ढाउली अन गोल घरे चोम्बी राज बन्नी तेट निम्ति जिमसँग गुली जाइन बिया दिपा नेपाल स्वतन्त्र जुल वे कपी छुटे जुल गुमङ मन्त्री नन जुल दिपाले जिपी न छुटे जुल तर जिमसँग ज्या फौना वास्ता है याउ म वयो खयना जिँदा इमसँग ज्याम बिउसे छिमसँग टो माल मफलाले संसारे उल्मछि ज्याडो जिमसँग टो बाउनौली ल ठौ ठन जय माल वन्ट्या चोन्यङ गाडल
अलि वो इटी न निल वो न्यो खना जी क्या न क्या त बोला टस्क बदमाश में मनो थिएछ दिपा वो हे डाल जिम त सक्सिन खुंडाए तर जिसु एबले तो संसार ये खुख खुशबे सद्य म भीम छम बामे मखना जी वो छकलो अथे हाउ खना जित छुरा जुल हानन वंटो हानन जित न्यास टल खला कि म खुटे दिस वला जित हाछा या थिए डाल वो युगो खय जान मटौ थे जंग ममड पहरन जी नेना छा उलिए मसुम गया मछि वो जित डाल कसोइ दिस मे पिनि छुख छम पसल्या या उजो खलाका कप पसल्या हन्टापुटी क्वाइगु जागी बगी पसल्या अंजुसा माने चुइगु बसजा पसल्या सा टकेल थेगु अड्डा खाना या खलागु जुसा घुस मनयाको जाहे जीगु मखो घुस न कि फसा न्या कोय बुराम जुसा तेगु बुई म जुसा तेगु घुस न कि मफसा सोरे आना त्यामा म जुसा बिगु सरकार बियाटा उडेक डेक घुस नया त्याइ मेस्ट बुकेगु अले भि मेस्ट त्यागेगु खुया मखुला तासा खुया मदासी अझ डाखै ज्या दामागा हका हकी दया कागु ज्या डाखु ज्या खकी मखो ददिस सछि वंजित सोया डाल ओए उतरको पुन्न खन्यो जित न न्या चोली मास्ति वला कमाल का पसले वो जागिर दायर या खला उजाबी जुल थाका अले मेपी न उजाबी ले खनि मेपी ने छुख मन्त्री त हे खु वो चोक बिस पिके डाल छा छिमते जाबी मबिउलिन त चनाउले छ हमते जिम पिचे टला नाते मको छिसिए सिउनी थ मन्त्री त सिन जनताइ त छुछु बि गजा यान बि रा नापटागो आ मन्त्री जुयो फुक्क लो मंका थपिन्दगने टोने सिबे त मेउला इमि जाने दो मको वयो खन्यना जु ना पंक्वान वला मन्त्री ते खुनाय म ठोकुले मसुर म ढ्या थिया चनावला का रक्षा डेलते किन्याना सुयादिस फुक्क इमसँग कनी छेमर पिण्ड छेंड्याका बि भुमर पिण्ड भुइना बि कलामर पिण्ड ब्यायन बि ढा हेकाल राख्छ त आत्याना थपिन्जक मन्त्री जुयोला नापा थपसन बि ढेट हिँडा ढालो ढका जो ठन झारखण्ड टेल काई बि खुखै कि मखो ओइगो निसला यो बुडो पार्टी त एसान जिन तय बुलु बोला बुलु बि का छथु बि फैला एबियान का बिला गन जुइ छि मनुटे ने मखना गजा को जुइ रुला एम बियान छ्या थपिन ढासा खला हट्ठा चाचा छेंडेको थपिन गठे ख अठे कटपिन गासी के माल इबिन खुए ढाका आ मेबि सुसु डो टालिसा जी दया बिटा डुपी फुकौ खुका जिमिला छुड्डे दया मरिया खुयागु जिबिला झन डुपिंगी कया सक्षित सामान यात्रा त सोइपी मडे आज के खुयौ ख ये उकी खुया या जौला छ एसा ओ निन्यु डाला ख्याय नौ मखु जी सोइट छ जी मखु खलाना ला जी हेका ढ्यामको टाठे ढ्यामा लाछ इटा टोटा मसवासा ये रंगलो टोटा छया गनोनी हो छे वसा दाजु की जा डला खला टवाबा सक्या खोल लगाई ये बाजबा येगो टले सुनानो खुयाइगु सांची डया पालेगु पसते रास ल्याडु मको जागिर ने दास आखस मको बरु चान खडा चोटले छसा ने खुन्दु प्याउन के वनन दै मको ग्यालना गुल ग्याला अले थने जोजुनी जिल मखा वेगु निराशवादी खन्यना जो नुवा काई मिनावला अले उकिएला छ खबरदार हाजगो ख उकिए आ मौसे मगै जुसेली अप पटके जुइ त वो सिटकं कसने द सुयाला नि प्यामोनु हे जिलनी थने जोजुनी बा प्रजातन्त्र बोल ढाल छुछु पार्टी दर ढाल लास इपिन फुकौ खुया खुजी छु अखुन छमसा साम्यवाद मवेको ठीक जी मकोर गा ढाल साम्यवाद ल ठने झारखण्ड जग दुका टड छिड टडेको छिडेको भेद भाव ठन मरो सक्षित मति छमना त्या जाकी झिम्प्यंग हत्यबा कलेगु छकले सी वो जान्नतले गाछि मच्चिको न्याट नित बियाट अदो ले निटोला त्या साबु खुला निकुट्या निकु बियागो कापन बियाट अदो लाने मास्ते वसा धामेसो लाने उडो टोनी मास्ते वसा एला ठंगजी छुमालदु मिटे मास्ते वसा टासदु कौ मडुसा मुसा व्यागु लड हेदु जात पाट्या खला टासा बाजु गठामुगले मिटे रुंगल चाफी जुना बम्पी रुंगल कामिन जाठुया नकि रुंगल पूर्व मेची निसे पश्चिम महाकाली तक्क यापि व उत्तर केरुङ निसे दक्षिण रक्सोल यापि तक्क मनुट ठनदु हन ब्रह्मुण्ड निसे कया च्यामखलन ठनेदु थनुगुल्दु इपि फुक पास बाई ठुनिया पगुली साम्यवादा हन झारखण्ड दुले गुली काम डाडो फुकौ कैदी हे ख जुज नन थपि पर्दा न थपि
ठुकिसमा सकले सामान जुया नयाँ टोना टिया मिटायौँको चुनचुनी टोटा सकिन हिवा जबाया कि त फल्जा बाया कि त खुँडा कि त सुप्याउने वया खन्यन्य अठ्या ठठ्या मफया जिल्ला सुङको पक्क जुया अहिले छुछु टाइटिन्थे मस्यु ऐसा वेगो चिटा इ जुले उयो पाहिले त हाबि सट यङ्कल अहिले वहाँ न लाका न्यान्या वहाँ जिटाटाल छिन्टैरिस का जिया खबरदारी अनवे जिमटो खुंडाई पिंट खबरदारी जिमटो कुनी ह पिंट खबरदारी जिमटो टोटी ढाई पिंट न खबरदारी वो नुंगा जे अथे चुले जे चुना वही वो खन लुमंगको जिपा अथे झारखाना ठोक खबरदार रखा हालसिन जी ससंग होन यहाँ पन्टी स्वाक चुना हान अथे दयाल गुली जोस टु गुली जोर जो बसले तर ओया त ढागुली ग्वालियान चोम ओयागु दुनी चोम खुन्ड्योला मखला अले ओयागु सड्यगु नुवा ड्योला मखला ओजी मसिला पाखं कोचाला यिनीको सुभाष देशना चुना सरकारी पासा लोचन तरत लाधो जेन वेकन प्रेमबहादुर कसान 2009 साले चुयादिगु खबरदार धागु बाख वेकन चुयादिगु जुल अवश्य न ठु बाख ठोए इ तकन सान्दर्भिक जुथे जिमसा वाचयाका चुनाको जुल छिक्न कहटा छिक्नुको रास लस कमेन्ट बक्स चुयादि रहेको आशा फलस काथे जि आरस बाचाको दिपा पाथेने दिपा तुमका ठुगु वाया उडा बुख जुरावेगु जि जाजो उडा सजेस होल बॉडी चेकअप या सुवर्ण अवसर स्वास्थ्य या महत्व या त वाचाका उदय समाज उदय सहया इनाप व ग्रान्टी सिटी हस्पिटल या नाय भाजिया उतारता उदय समाज दुज व परिवार पिनिगु स्वास्थ्य परीक्षण होल बॉडी चेकअप अत्याधुनिक उपकरण छला बोला व विशेष सहुलियत दर सोंगो पैकेज न्याकेगु यागुटु ओगु अवसर या त नाला काट सकल उडाटे त इनाप यागुटु ठुगु जय निन्ति फारम भरे यागु ढेबा पुलेगु फोकस सुजा उदय समाज भाइबर अनलाइन गया दिटन इनाप जसियाको समस्या या जाँच नीति निशुल्क डाक्टर परामर्श हरेक बुधबार हिनसिया पेतत्या इनिसी खुतत्या इतक प्रोफेसर डाक्टर रविन्द्रलाल प्रधान लिसे ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. निका कुसी बजा हो दिवारका हना छ क्लासको सेना सुना ज्याचो ख उडास अलि ख सिक्किम याकामी बिगिन लादर ठोक रेडियो पत्रिका चेना सफुको मेगा हजार टारंग नज उडासले आरस चाहिँ निकाको पेटिन को उडास त छ हरेक वासा उडाटिको गतिविधि उडा समाज जंगु विभिन्न ज्याजय गतिविधि उडा समाज प आवरणको खला पजय विभिन्न ज्याजय जानकारी पिको आज कया जटुको बो उडा गतिविधि बुखै रुपे नियबे वेचो छ ठुके नीति बुख चोया ग्वालेन्टी पिख सुगत पसिनो राखा अनि बुख संकलन दिमो उडा समाज पुतर छान्थे वान्त मतरले बुख बोना ग्वालेन्टी गुडु सहकारी पासा प्रेम मिनट लादर पाखी दास ठोया बुख यन पाखे हुने ज्याजो उडा छ ज्याजो उडा मिसा पुजय सोन्ती व्यापार मेला कोचाला मिसा तेत आर्थिक रूपमा बल्लाका यंके मागु ठाउँ आवश्यकता जे जंगुदो ठोय खै त वाचाका नुड व सोन्ती नखय लस्ता उडा समाज मिसा पुजय गोसाले सोन्ती व्यापार मेला 1122 असया उडा समाज ज्याकुट्या चुके कार्तिक 12 गते उलेज्या याना न्याका कार्तिक 13 गते सन्निले कोचागुदो ओगु सोन्ती व्यापार मेला 3 नम्बर प्रदेश या सांसद शोभा साके जु ट्वा देवा मत चाका उलेज्या यान देगु ख उडा समाज मिसा पुजय नाय कीर्ति तुलादर्य सभापति त्वे न्यागु ठुगु मेलाया उलेज्या ज्याजुले मेलाया कजी दिव्य लक्ष्मी कसाजु लस्कुस नजो बियादिउ ख उडा समाज मिसा पुजय नाय कीर्ति तुलाधर सभासद शोभा साके जु पिस ठुक्टा या ज्याजुलो मिसा पिन्त सक्रिय रूप न्यज्याका तेट तिव जुनिगु ठठगु नजो बियादिगु ख मेजु प्रफुल्ल कमल तुलाधर न्याका दिगु ठुगु ज्याजुले उडा समाज मिसा पुजय छान्जे सबिता स्थापित उपस्थित जुयादी पिन्त शोभा नजो बियादिगु ख कार्तिक 13 गते तक्क न्यागु ठुगु मेला झिगु स्थल तेगु यागु ख ठुगु व्यापार मेला नीति फिलिप्स पाखे मु ब्यानर बोया आर्थिक ग्वाले यान दिउ खसा मेमेगु ठिठी
उडा खला पुजा बिसन ठुगु ज्याजो सुठान लाकेट ब्यानर बोया आर्थिक रूपमा टिब ब्याडिगु ख उडा मिसा पुचल ठुक्ठाया व्यापार मेला इले बेले यानवै चंगुदो उडा मिसा पिन व्यापारे खेले क्वाट्टको न्याजाना ठाउको आर्थिक सुठा लाके फुसाहे जग ठाउया जनजीवन क्वाट्टको न्याका यंके फैगु खण्डै चंगुदो उक्टया पछि यातन ध्याने तया ठुक्टया व्यापार मेला या गोसा गोगु सी दुगुदो उडा मिसा पि समालोचना या खेले उडा मिसा जोमी पि विशेष याना बाख साइडे जग ठाउको लान्याका वैजंगुले आवया उपन्यास खेले न ठाउको जोसा न्याका ठुगु साइडे बिदा नापन आत्मसात यान हगुदु नक्तिन जग सोम उडा मिसा पिसा ठाउको उपन्यास जोज्या कोचाका सफुया रूप बिगु यागुदु वेक पिन्ट तजिगु ज्याजोले हना बनन तगुदु उडा मिसा पिसा उपन्यास जोज्या याना सकल उडा तैत गौरव यागु आधार न सृजना यान बिगुदु ओगु उपन्यास जोज्या अञ्जना ताम्राका र हिउपा भवानी तुलाद इल ढ्वागु पलाव डाक्टर रिना तुलाद जिगु ल शीर्षक या उपन्यास चय दिगु ख अमेरिका जनदिम साहित्यकार केशरमान ताम्रा कार्य पौ बाख दुवाला शीर्षक या सफुटी उगु बाखै त क गाना नि छम मिसा चोमी पिस समालोचनात्मक रूप चय टगु चोसु मुना सफु हाले पिट बज्या जुगुदु ठुगु समालोचनात्मक चोसु मुना सफुटी न उडा मिसा चोमिपी अञ्जना ताम्राकार दिव्य ताम्राकार प्रेम शान्ति तुलाधर प्रेम हीरा तुलाधर भवानी तुलाधर रिना तुलाधर लोचन तारा तुलाधर पिस समालोचना चोसो चय दिगुदो नोदया लस्ते न्यत तुलाधर समितिया भिन्तुना कालोबिला नेपाल सम्बत 1142 केनिगु लस्ता सकल जपिनिगु भी कामना याना न्यत तुलाडर समितिया भिन्तुना कालो बिलो ज्याजो थानिया न्यत तुलाडर ट्वाछे बुराङ खेले कार्तिक 13 गते शनिबार नि सुठे जोगुदु ओगु ज्याजोले न्यत तुलाडर जपि मध्ये डक्ले थजी ज्याठिम क्वाच्च कवया लक्ष्मी नानी तुलाडर यात प्रेम लता स्मृति शिरपा देछागु यागु ख ओगु ज्याजोले ज्याठी मानिक लक्ष्मी तुलाडर यात न हनेगु ज्या यागु ख ठुगु ज्याजोले ज्याठी मानिक लक्ष्मी तुलाडर यात संरक्षक पद्मधर तुलाधर डोसल्ला न्येका दिगु खसा कार्यवाहक नाय भाइराज तुलाधर हनपौ देछन दिगु ख मिसा पुचाय नकी मिनु तुलाधर मतिनाय चिन देछन दिगु ख ठुक्ट हे उगु मुज्या छगु तगी निसे मास्टर तगी तकया नियम बनामी पिन्तन मेडल व हनपौ देछना हन बनायागु ख समितिया छ्यान्जे पूर्ण रत्न तुलाडन लस्कुस नोचु बिया न्यागु उगु ज्याजोले नेत तुलाडर समिति मिसा पोचाया पिथना न्याक पौया नुगु ज्याया उल्ज्यान यागु ख ठुगु पौ समितिया संरक्षक पद्मधर तुलाधर कार्यवाहक नाय भाइ राजा तुलाधर व ज्याठी मानिक लक्ष्मी तुलाधर सोमजाना मंका रूप उलिज्यायान दिगु ख समितिया कार्यवाहक नाय भाइ राजा तुलाधर समितिया संरक्षक पद्मधर तुलाधर सल्लाहकार अमर काजी तुलाधर ज्याठी मानिक लक्ष्मी तुलाधर लगायत पिस नेपाल सम्बत 1142 नो दया स्वयम्भू महाचैत्य किपा अंकित क्यालेन्डर नगुमा न पिट बजा यान दिगु ख नो दया सांस्कृतिक र्याली उडा डेगु बोटी हरेक नयाँ नोडे लस्ता ठाने बसन्त पुली नोड खुनो नेवा देसं थागो नेवा एकता भएको कठाय पिन्टुना सांस्कृतिक र्याली पिथना वैचंगुली उकी नेवा समुदाय ठिठी जातीय खला पिसन बोटिकागु यान वैचंगुदु ठोक्ट बोटिकागु झले उडा समुदाय ठिठी थरिया पिसन ठाठागु घुला बाजन सहित थाना ठागु जातीय खलया ब्यानर बोया सक्रिय रूप बोटिकै वैचंगुदु यहाँ परम्परागत रूट रूपे स्थापित ज्या वैचंगु श्री कुमारी चाहिको ठाने व कोनिया ट्वा हैबा ठुगु र्याली चाहिला वैचंगुदु नेपाल सम्बत 1142 नोडया भिन्तुना सांस्कृतिक र्याली न्यटया तुलाडर टेगु घुला बाजं खला मरुया ताम्राकार टेगु घुला बाजं खला तेबाया सिक्राकार टेगु घुला बाजं खला जनबाया कंसाकार टेगु घुला बाजं खला अस बाजं गुठिया घुला बाजं खला पिस सक्रियता केना बोटिकया उडा सभ्यता त परिचय बिगु जान जोगुदु नोडया सांस्कृतिक भिन्तुना र्याली नेवाटेगु मसिका भएगु लिसे सभ्यता न केनेगु जाजोगुदु ठुगुने उडा समाज मिसा पुचल न पोचया ड्रेस फिना सांस्कृतिक र्याली उत्सुकता केना बोटिकागु जाजोगुदु
साहित्यकार मेजो अञ्जना ताम्राकार सम्मानित वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन WNO पाखे निया निठ ब्रोडकास्ट जिया वैचंगो नेवा सरोकार्य ज्याजो सच्ची बोठंगो लस्ता नेपाल भाषा ख्याय साहित्यकार अञ्जना ताम्राकार यात हनेजा अमेरिका कार्तिक 21 गते आइतबार यागुदो ओगो ज्याजोले लोक कवि राजभाइ जकम यातन हनेजा यागु ख WNO या नाय सिजन श्रेष्ठ लस्कुस नचुबिया न्यागु ठुगु ज्याजोले मेजो अञ्जना ताम्राकार वो भाजु राजभाइ जकमी पाखे न ठठगु नुख खतय दिगु ख वेकपि निम्म पहा पिन्त WNO या नाय सिजन श्रेष्ठ हनापौ देछाया हनेजा यागु ख मेजो अञ्जना ताम्राकार यात नेपाल भाषा मिसा साहित्य व साहित्यकार पिन्दी थपो या निन्ति मिसा साहित्यकार मुना ठजगु संस्था सोनिगुज्या यानी दिगु लिसे देया आर्थिक विकास या निन्ति क्रिएटिभ वुमेन्स क्रिएसन संस्था ह्यान्डिक्राफ्ट उत्पादन यागुली या लिसे ठीठी घरेलु उत्पादन लिसे स्वागो संस्था चुना जायन दिगु कदर स्वरूप वेक एटा हना बनायागु ख लुमंके बहजु नक्तिन जग कोचागु मिसा उपन्यासकार ढेन्डे बल्लाका से वेक या ह्युपा उपन्यास लियान लिउ लागु ख नेपाल भाषा साहित्य व मिसा तेगु आर्थिक उत्थाने मध्यकट्टी व बियाचनी तेगु पल्सा WNO पाखे कै चनाटका भिन्तुनापट्टि ताइटागुदो बुख चोमी सुगत रत्न सिन्धुराकार व भवानी तुलाधर यको सुभाइ देशना चुना सहकारी पासा प्रेमिल तुलाधर ले बुख चोमी व संकलन एनडीपी सुगत रत्न सिन्धुराकार व भवानी तुलाधर जिएटा वेका पिछा बुख चोया ग्वाली जितगु यान्जिला वेका पिस निमेश यको सुभाइ लेसे बुख बनदि म सहकारी पासा प्रेमिल तुलाधर न यको सुभाइ देशसे छौ इनाब जि चिकु देना चुना चिकपुनि गुन छुकु ठाय बुख उडासा मार्फत मुन्डु ख उडासा मार्फत ढागु मुन्डु खस जिमट सपोर्ट छ उखे निति चिकु उडासा माजे जक्ति उना सपोर्ट दिले रासा जानकारी जिता वेगु छ विषय आरसे बच्चा हाको डिपा पाक्यो भने ज्याजो उडासा जजुस होल बडी चेकअप या सुवर्ण अवसर स्वास्थ्य या महत्व या त वाचाका उडा समाज उडा सहया इनाप व ग्रान्टी सिटी हस्पिटल या नाय भाजिया उतारटा उडा समाज दुजा व परिवार पिनिगु स्वास्थ्य परीक्षण होल बडी चेकअप अत्याधुनिक उपकरण छला बोला व विशेष सहुलियत दर सोंगो पैकेज न्याकेगु यागुटु ओगु अवसर या 18.4 HP engine, dual purpose tire, rear monoshock प्रविधि, Hero X-Pulse 200, हामीमा छ Hero. गनचित न्यापय समस्याला मडुला नेनेगु क्षमता मोज्या चंगु खला यदि खसा थौहे जाँचेन दिस न्यापय लुय लक्षण त न्यापन मो टाइगु न्याप हालिगु न्यापन पिपोइगु नवेगु न्याप सेगु इकुसे सुनिगु न्याप गप लुय वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर झिकेटु निशुल्क परामर्श नीति हरेक बिहीबार निनेसिया पेटा इले ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 41635000 41633700 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. खुशी बचाको डिपार्टमेन्टका हानज कक्षमा लस्को स्याना चुना ज्याजो ख उडास लजिक खसिपु ज्या कमी विज्ञान प्लादर ठोक रेडियो पत्रिका चेन सफ्टको मेगा हरजेट तरंग ज्याजो उडासले आरसे झि लिपांगो बे थेनिटुगु बुदु लिपांगो पुटास त सिक्नु ज सियजुल ज हरेक वास सम उडा व्यक्ति ठुगु ज्याजो सबना वेक अप इन समाजि व्यक्तिगु योगदान चर्चा परिचय यासे वेक अप निगु मसिका निबय वेचुगु छ टाइडे ठुगु जुले ठुङ छ थम बिस्क कठया व्यक्ति ठुगु जसो बना वेक न प खलाबला व्यक्त नउछ थौया पाया बारे खला माता वेक अन्तर्राष्ट्रिय बजारे व्यवस्थापन PhD ना ठोकने नेपाली खुल्ला विश्वविद्यालय प्राध्यापक ज्या ज्यानचना दिम व्यक्तित्व प्रोफेसर डाक्टर अहरन स्थापित नपजी खलाबला व्याख खोजला वेक बारे खला माता वेक सम बैंकर संचारकर्मी सम नेपाल भाषा यमी कठ वेक
सो यहाँ जनादिमा व्यक्तिगत बहुआयामिक व्यक्तित्व रूपे छिसं वेकते कामा वेकन याना चंगु जाखय बारे छ सोया व सिका उनीको खस छिसं सिनि काय बगु व सिनि बगु जा याना चंगु लेजुनी वेकै जीवन यात अनुसरण याना छिसं ठगु जीवन लागु या खस जिना सफल व्यक्तित्व जी दै उठे आवास इद ज्या चंगु वेकन याना दिगु जाय बारे खलामा स जिना ज दैथे बैंकिङ खेले ज्याना चुना दिगु दु गोरखा पत्र या द राइजिङ नेपाल से वरिष्ठ सह संपादक जुया अंग्रेजी भाषा संपादन या गुचा खोले न वेक न्याउन चंगु अथे व्यवस्थापन विषयले नुगु पाठ्य पुस्तक व पुस्तक सपु चय दि ढुंगुमा व्यक्ति न खा वेकला नेपाल भाषा ठ्यौ मठ्यौ सचिपु अंग्रेजी भाषा व्यवस्थापन अर्थशास्त्र व संगीत विषय रे याना 1750 अपो सोसु वेकयु पिदेन ढुंगुडु वेक थम बहुआयामिक व्यक्तित्व हेबेट नगु दुने जास वेक या नुगख ले वेकना पताको यानको खलाबला नेने पाखे हुने ठौया ज्याजो उडासे ज्याजो या दखले लिपाङ पोकठ डक्ले नापा जो लस्कु सियाना सना तुगु उडासो ज्याजो या निसो व पि खुगु ज्याजो स सुरादु बिएनजी अवश्य न अहम स्थापित जिउ तुगु जिस बचाकल मसिका सोयले चाहिँ फ्लिन निपुसो गेमला हरेक क्षेत्र छिजे ठगु लजगानी से काय ठगु अनुभव बुछि याना चंगु ठगु जीवन काछि ओठौ उडासा मार्फत इनि दुगु राइबुन समस्त उडा टेगु नीति छगु दसु अले जिमि नीति छगु गौरव विषयला जुल जि सुरुवात या बैंकिङ क्षेत्र न छि ताइ मिसे एतो पानवै छिन दिम व्यक्तित्व खत बैंकिङ क्षेत्र छु करियर अले बैंकिङ क्षेत्र छि याना चंगु ज्याख गुक ठ याना चंगु खनावाला अनन्त सुया बैंकिङ क्षेत्रला चाहिँ जी विद्यार्थी काले आफा बनसनु होले चाहिँ जी चाहिँ अप्लाई गर्नु हो सके न पा चाहिँ नोबेल बैंक उपले नेपाल अरब बैंक न दाइ नोबेल बैंक अप्लाई गर्नु हो त उकर चाहिँ जी बैंकिङ क्षेत्र पला चाहिँ वो चाहिँ सन् 1990 लेख जोइन याना वो टाइम में जी आइकम दाइ अपले आइकम कोटाका बैचलर्स बनसनु दौरान जी अप्लाई गर्नु हो अले अन जोइन याना अले वो तुमका अले अन्न बालकै ज्याजुल करियर डेभलपमेन्ट बाला त अन नेपाल बांग्लादेश बैंक एनबी बैंक होइन तो न्यूली फरेन जोइन्ट भेन्चर बैंक छ तो जोइन हैन तो बैंक अहिले बैंकिङ क्षेत्र चाहिँ जी मुख्य रूपमा चाहिँ तो क्रेडिट मार्केटिङ क्याश रेमिटेन्सले त्यसलाई हैन दिपा वो ढुंगा चाहिँ अहिले वो बैंकिङ खेलेर जो प्रमोसन याक्नय जो तुलनात्मक रूपमा याक्नय प्रमोसन छ कुत चाहिँ यामा सारा चाहिँ अध्ययन बैंकिङ अफिसर चाहिँ त्यो नभएको यहाँ या छेवया न उक्त चाहिँ सम्बन्धित दस्तावेज डकुमेन्ट्स सपुत तस्मै बन्यो हैन है किन याना पति त यो मेपी पछि याक्न प्रमोसन न जुल वो दुदने थाहा बैंकिङ क्षेत्र खलामा छ नापा छियन चुनाउ आज चाहिँ 1990 निसे 1996 तक चाहिँ बैंकिङ क्षेत्र चाहिँ जायागो छ अनुभव दुगुला नापा पनि वो परिदृश्य वो आइ परिदृश्य पा बैंकिङ क्षेत्र चाहिँ छुपा थियो तो चाहिँ तस्मै बालो नि त उकी चाहिँ मुख्य संस्था छ नापा बैंकको संख्या कम अले तो बैंक चाहिँ सुरक्षित राख्छ अबले दु इले चाहिँ खाली फरेन जोइन्ट भेन्चर बैंक छ तो उ टाइम में चाहिँ प्राइवेट बैंक मो हो नि सरकारी बैंक यो गु बोला वाला जस्तो छ वो कोटाका 1994 ले नोबेल बैंक हो ल अले वो ढुंगा चाहिँ तत्कालीन नेपाल इन्डस्ट्रिज बैंक वो 1995 है अले 1997 ले चाहिँ ग्रीनलेस बैंक हो जुल फरेन जोइन्ट भेन्चर बैंक चाहिँ खाओ हो अले वो ढुंगा वो न्यू सुमु बैंक त तपाई फरेन जोइन्ट भेन्चर जुल अरे प्राइवेट बैंक हो वो यो फरेन कम्पनी थे विदेशी बैंक थे उन लगानी दुखी छ कति वो ढुंगा चाहिँ हिमालयन बैंक अले नेपाल एसबीआई बैंक एभरेस्ट बैंक एनबी बैंक दिपा हो जुल वो टाइम में चाहिँ थोड़ा तस्को स्पेशलाइज जुल ल्याउ के बैंकिङ हुनु जुल विशेष छैन तस्को प्रोफेसनलिज्म तो पेशागत रूपमा चाहिँ तस्कै स्पेशलाइज जिम हो तस्कै कम्पिटिटिभ छ वो टाइम में क्वान्टिटी मरु परिमाणात्मक रूपमा चाहिँ यो कुमरु ज्या तस्कै कम्पिटिसन हो अहिले एजुनी गुण बैंक कर्मचारी छ खै त तस्कै प्रोफेसनली डेभलप यामा छ वो थासे वो टिके मजुल ला वो छोटे माथि तर आ चाहिँ सुदल लाग्छ तस्कै यो संख्या त हो नि तो मको मेरो बैंक मेरो बैंक हो नि सम्भावना छ अहिले ओइना चाहिँ यही आत्म आ त बैंक या सेवाग्राही रूपमा बोले आयो बैंकिङ सेक्टर यो सेवा यो गुणस्तर चाहिँ आलाउ बखना वो चाहिँ झन बैंकिङ क्षेत्र चाहिँ ताइ चिना त अपनी गुन्डा त गटा हो चलन दु निपाङले सेउ खसा एनआई
NIC एसिया बैंक चाहिँ धो बैंकिङ क्षेत्रीय अर्थतन्त्र चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशन टटके हातहाकाया आयो कठै बैंकिङ कारोबार जुगु खण्डु इले बिले बैंकिङ यु क्षेत्रीय ग्राहक तिर ठगिया आयो कठै विभिन्न कठै परिदृश्य त दसु त जुगु हने वो छुख जी नक्टिने खगो छेलाउ थे बैंकिङ क्षेत्र रह्यो आइ किना टपी गुन्ना त भाषा उल्टक मिलेजु उल्टक प्याची मजु त शब्द जिन छेल जुगि मजु हजुर तो त्यसकै जनरलाइज याला बजु छिनि मको मंगला पुरा जनरलाइज ना थथे चाहिँ अत अंग्रेजी मेटाफोर ले चाहिँ बच्चा था मिले मदिला तर अवश्य न आयो गु अभ्यास त ख बैंकिङ खेले जो गु अभ्यास वो अभ्यास बेला गुन्डा गर्दिउ न तु सिधै दिथे वो संकेतला खने तु तर एरा हुन तु पुरा गुन्डा गर्दिला मको बिचारा छ छिरा चाहिँ बैंकिङ सेक्टर यु नेपाल राष्ट्र बैंक सेन्ट्रल बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक यु नीति निर्देशन र उयो चाहिँ पद्धति दुने जायामा छोन्यु केस चाहिँ स्वेक्वेज लाउँ चिज चाहिँ राष्ट्र बैंक ने चाहिँ 6 लाख 10 लाख पला लोन मा होका तर इले बेले नेपाल राष्ट्र बैंक न तो 20 लाख पला लोन त ल्युने लाउ न तो छौ कन्फरा त मेउ छौ कारण छोरा छ छौ थोंगने हरेक खेले चाहिँ छौ कार्टेलिङ लाई मुखला बैंकिङ सेक्टर न चाहिँ इनुको एसोसिएसन बैंकर्स एसोसिएसन चाहिँ कार्टेलिङ थे जाउ बामलाउ अभ्यास न याउ खन्दो याबले मको तर छौ न्यू अयो दोसु त छिस गटकी ब्याज दर मामला न चाहिँ इन्स थवा मिले जिया तो सप्लायर्स त्यो चाहिँ मिले मतो हैन मलाई थवा मिले जिया थवा मिले जिया ग्राहक पिन्त अथवा बायर्स पिन्त शोषण या अथवा चाहिँ लोभ बढाइयो लागि तिन चाहिँ कुतायो त्यो किसिमको चाहिँ इलेभेल जो तर एडा हुन्थ्यो बैंकिङ चाहिँ पुरा उक्यु विरुद्ध मतलब नियम पद्धति विरुद्ध देखिको वल चाहिँ ढाले मिले मजला बरु उक्यु लागि छोरा छ जी यो को चाहिँ मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसन सुपरनेशनल अर्गनाइजेसन पिसन तैजो हुँदो नेपाल राष्ट्र बैंक यो चाहिँ वो क्षमता चाहिँ बढाएमा मोनिटरिङ क्यापेसिटी का तामाला मंगला वो चाहिँ वो बढाएमा नेपाल राष्ट्र बैंक मोनिटरिङ क्यापेसिटी बढाया खमल बेज इस छौ खा राइसन छ बैंकिङ क्षेत्र अनुभव ज्या जिम व्यक्तित्व हिसाब न छोन्या सन्यनुले आम ठो उडासो ज्याजो नियन्त्रण डिपी निनामी भाजुमे जु थो लाभा मिट्न दिफु जसमा बैंकिङ क्षेत्र कारबार याउले सम ग्राहक कस्टमर चाहिँ गंगे खिचा चाहिँ अवेयरनेस जिमला बैंक ठाउँ हरेक ख चाहिँ खरका छ विश्वास यामा बाध्य दु के हो चाहिँ जनरल नलेज मर्यान बैंक पाखे प्रभावित नखन्दो एजुने नर्मल टर्म एन्ड कन्डिसन दैजिने सुचु खते बिचायामा पाखे कस्टमर चाहिँ बैंक पाखे चाहिँ ठगे मजिनो तो तस्कै चाहिँ बालो नि त तै दिला वास्तव छिएन लगभग न त पति त जवाफले बेदिङ लगकी जानकारी सूचना थैकिरन देमा जी ग्राहक पिन चाहिँ गबलेगमे तस्क हथा तया अल्छिन चा गबले छुनो बैंकिङ कारोबार जुइबले उकी चाहिँ डकुमेन्ट्स त दैछनी वो दस्तावेज त वो डकुमेन्ट्स त वो डकुमेन्ट्स चाहिँ चिसँग स्वेमा गएको नि चिसँग तर अफवा चाहिँ छि अल्छिताया अथवा चाहिँ ठिकै जो नि त्यही चाहिँ वो यो पाके पति त नेग्लिजेन्स न जुइयो गबलेको अले वो डकुमेन्ट्स म सोचे चिसँग कारबार कि अथवा साइन या टुङ्की तर शर्त on terms and conditions त दैजन नकी ओ कारण चिसँग चाहिँ लिपा छुयाबले चाहिँ छिए झिउला तले लान्छ नि बैंक यो ला दिउने लान्छ नि एजुनी ठुकिस्मु सो डकुमेन्ट्स त बालको अध्ययन या जानकारी सूचना थके त्यो पति तो वो तो चाहिँ किन प्रवृत्ति वो तो बानी चाहिँ बोलिङमा थकेर तास मेकेर छुगा राख्न चाहिँ याथो चिसँग व्यक्तिगत रूपमा या पति खन्जला छिउ पुण्य छ महो दिस छिउ सरकारी पाके राज्य पाके नेपाल राष्ट्र बैंक चाहिँ थो सूचना केन्द्रीय रूपमा विकास यामा सर्वसाधारण पहुँच चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक यो त सूचना तको इन्फर्मेसन उपलब्ध मौजूद एजुनी चाहिँ छि चाहिँ पछि त वो सतर्कला जिमा तर एरा हुन्छ हैन बैंकिङ सेक्टर खाली खराबियो लागि चाहिँ उइतो न मको बैंक साला सेवायो लागि हो उक्यु चाहिँ गन बिक्रीतिला न्याथान दैछ त्यो मलाई बिक्रीति जी सेवा खराब ल मको मरेकै मगाउ सेवा बैंकिङ न ख ये आमे विषयवस्तु पाके हुने छ नि छुबीको विषयवस्तु कारखाना खनामाको अवस्था चाहिँ जे मेको विषयवस्तु पाके हुने थाहा छ सीमित इचको दु हिसाबमा उडा सोचे छ मेको विषयवस्तु खनामा चाहिँ सिकन बैंकिङ ज्यान जुन दिम व्यक्तित्व गन चाहिँ बैंकिङ क्षेत्र कोटा एवं मानव प्रोफेसनल पत्रकारिता क्षेत्र चाहिँ लाभे दिन त्यो गुगटाउँछ हो बैंकिङ क्षेत्र चाहिँ मया पत्रकारिता क्षेत्र जाइरियो ख अथवा वो क्षेत्र चाहिँ ग्ल्यामरस क्षेत्र खरका चाहिँ थौट हेवेको ठाउँ एक्सपोज जिएको ठाउँ वो क्षेत्र चाहिँ जाइरियो ख त्यो चाहिँ के ख हजुर देखिन जी थुन छ न तस्को स्वाभाविक महत्त्वपूर्ण छ कि न्याना जुन दिपिन न्याना पिसन स्ट्रीट पाएला पनि नि छ ख अथवा के गरेर छ करियर डेभलपमेन्ट यो चाहिँ लो फुदै जुनि छ पाथ चाहिँ करियर पाथ यो होला पहिले चाहिँ बैंकिङ सेक्टर याना बैंकिङ खेले विद्यार्थी कालेला तस्मै यो जुनि जोइन याना अले उकी चुनु दौरान जो प्रमोसन
एकदमै मे पिसमै याक्नै जो खन्दु छाना चाहिँ बुलिके पास पिन चाहिँ जो प्रमोसन जो खना चाहिँ नुवा मु बिन एकदम क्विकली जो प्रमोसन जला अवला छ मेहनत न जुइफो उन छ पक्काका तर वो बैंकिङ छले ज्यानुले जित बैंकिङ चाहिँ न्यारती ज्या तुंगा चाहिँ गयो फिल जुला थो कहीं यन्त्रवत हरेक चाहिँ यन्त्रवत जुइपति जतो न छ जित उली न्याइफो मतलब खला आथों गरे यो जेनेरेसन पिन न्याम आइपीडिया मुनु त न बैंकिङै उन त सोइ न्याम पिनेले ग्लेमोर दो छिँदै दिथे ग्लेमोर पक्का दो तर वो तस्कै मेकानिस्टिक अन चाहिँ थयो क्रिएटिभिटी थयो सृजनशीलता छल्यो तस्कै मो एजनी जित चाहिँ अन न्यारो तक ज्या ढुंगा त उली मजल बुनु रुचि न मोजु वन आइ जुसिले अले 6 वर्ष चान्चुल याना जी लिबा चाहिँ जित गयो जुल्ला छ वो दौराने तो डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट को चाहिँ याठो वैदेशिक विकास संस्था चाहिँ वो ज्यायु तरिका खाउ कि चाहिँ तो कम्युनिटी लेभल है ग्रासरूट लेभल है तपिङकै जित विकास चाहिँ वो प्रॉस्पेरिटी इकोनोमिक प्रॉस्पेरिटी आदि इत्यादि प्रॉस्पेरिटी को चाहिँ किसँग वाली आफै खना कि अले एजनी किन इन्ट्रेस्ट हुन अले वे दौराने जी छो बैंकिङ सफ्टवेयर छो सिस्टम डेभलप यामा त अफर होला अपले नेपाल बंगलादेश बैंककै मिडल म्यानेजमेन्ट लेभल छन् को उमेर तस्कै कम थिने तर मिडल म्यानेजमेन्ट लेभल हुन्छ ल अले तत्कालीन छो जर्मन इन्टरनेशनल कोअपरेसन तामाल जीटीजे थाइ अपले जीआईजे थाइ तो करे उकी पाखे चाहिँ छो कन्सल्टेन्सी या यो लाइक त अफर होला अले वाला चाहिँ छु दिनु कन्सल्टेन्सी खाओ जी कोचाका विषयले वेकअप चाहिँ जित अन पर्मानेन्टली इम्फा जब बिउ कसँग चाहिँ इच्छा जाएर या त अलि यासेले चाहिँ ठिकै जो ऐसा तो बैंकिङ जित न रुचि मजा तो टाइम इले ठुके हुने बिसेस दि सकते ल्याखौ अलि चाहिँ कच्छा टाइम मा यार है अलि ठुके बैंकिङ सेक्टर यो राजनामा याना हुना जे याना चाहिँ जीआईजे जीटीजे रे चाहिँ जोइन याना अपले फुलचोक अक्षय शर्मा दियारे के अफिस का अलि अन जोइन याना त्यो चाहिँ जो ज्या मुख्य चाहिँ कम्युनिटी लेभल चाहिँ समुदाय यो लेभल है वो विभिन्न सो विकास मतलब तो साना किसान विकास आयोजना गराई वो साना किसान विकास आयोजना यो चाहिँ क्या जो को चाहिँ किसान पि बेच्नु का वो कि चाहिँ इन्भल्भ या र कि लागि बैंकिङ यो रुपी सो सिस्टम डेभलप या मापति जो अपले जित जिम्मा बिउ ल अले वे जिम्मा को या जिउ जायना वे का पिसन जित पछि लागि बिउ खा वो ज्या तर जि वो पेलाई दिने कोचाका बिउ वे ज्या पेला मजुबे कोचाका प्रेजेन्टेसन न यान बिया अले वे का पिन त खुशी न जुल ले तल अले आसे छ्याउले हेर बाकी समय दनी सौ छ्याउर का बिउ अले बा ठीक जो जि छौ जिया छौ प्रस्ताव जनाउन जि चाहिँ तो एग्रो मार्केटिङ ले चाहिँ बजार तक ठिक्यु तो गरीब पि किसान पिन्यो उपज या त बजार तक ठिक्यु चाहिँ प्रणाली यो विकास या यो लागि ट्रेनिङ त बिउ तालिम बिउ आदि इत्यादि डकुमेन्ट्स त देका बिउ योजना देका बिउ त पा जाय लागि त हैन अले वो जायन तर वो यहाँ त हैन सुजुला तस्कै तो गामे वन माउ ज्या जुला जी सन ये बु ये चाहिँ हुर्के जु तपाईँ ये जस्तो पिन्छ पछा परिवार पछि छे तापन सुनमा हो न उनी ये पुम चाहिँ यापले फिल्ड गप्ने गर्नु न रिस्क न थियो न वाले अवसर यो को त ट्राभलर चोइस न दै जुले चाहिँ वो टाइममै किन्दै दिथे पत्रकारिता क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट दै जुले जुल अंग्रेजी दैनिक द राइजिङ नेपाली चाहिँ अपले गोठापत्र संस्थान वान्टेड प्रकाशित त्या चाहिँ नि जी उकी अप्लाई याना अले उकी ना प्या ओसेले जी अन जोइन याना कला वो टाइममै जी नेपाल टेलिभिजन अंग्रेजी सम्पादक न वो हेनु ख तर चाहिँ राइजिङ नेपाल बेटर ताला उकी कोलम त चुएजु अनि को कारण चाहिँ जी राइजिङ नेपाल जोइन याना अले पत्रकारिता खेले वया अले पत्रकारिता खेले उले तो ग्लेमोर ल किन दु तर अन नेफु छौ मेउ जु अब्दिन छुरा छ किन अन अंग्रेजी भायो मार्फत नेपाल भाषा नेवा त्यो संस्कृति तजिलजी त चाहिँ पबी फै त्यो न छौ कुत वो कुत कथा जी अन थयो कथा जी जाना याना बैंक पाखे प्रभावित नखन्दो एजुने नर्मल टर्म एन्ड कन्डिसन दैजिने चुचु कतै बिचायामा ताकि कस्टमर चाहिँ बैंक पाखे चाहिँ ठगे मजिनो तो तस्कै चाहिँ बालो नि त तै दिल वास्तव छिएन लगभग न त पति त जवाफले बेदिङ ल गस्की जानकारी सूचना थैकिर देमा जी ग्राहक पिन चाहिँ गबले तस्क हठाता या अल्छिन चा गबले छुन बैंकिङ कारोबार जुइबले उकी चाहिँ डकुमेन्ट्स त दैछु नि वो दस्तावेज त वो डकुमेन्ट्स त वो डकुमेन्ट्स चाहिँ चिसन का स्वेमा का तो ने चिसन तर अफवा चाहिँ जी अल्छिताया अथवा चाहिँ ठिकै जो नि त्यही चाहिँ वो जी यो पाके पति त नेग्लिजेन्स न जुइया गबले अले वो डकुमेन्ट्स म सोचे चिसन कारोबार या कि अथवा साइन या टुंगी तर शर्त
on terms and conditions त दैजन नंकी ओ कारण किसा चाहिँ लिपा छुयाबले चाहिँ झिए झिउला तले लान्छनी बैंक यो ला दिउने लान्छनी एजुनी ठुकिस्मु सो डकुमेन्ट्स त बालको अध्ययन या जानकारी सूचना थके त्यपति छ वो सो चाहिँ किसा प्रवृत्ति वो सो बानी चाहिँ बनिङकेमा थकेर तास मेकेर छुगा राख्न चाहिँ याको किसा त व्यक्तिगत रूपमा या अपि खंजला छिउ पुण्य छ महो दिस छिउ सरकारी पाके राज्य पाके नेपाल राष्ट्र बैंक चाहिँ सो सूचना केन्द्रीय रूपमा विकास यामा सर्वसाधारण पहुँच चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक यो त सूचना तको इन्फर्मेसन उपलब्ध मौजूद एजुनी चाहिँ चाहिँ पछि वो सतर्कला दिमा तर एरा हुन्छ हैन बैंकिङ सेक्टर खाली खराबियो लागि चाहिँ उइतो न मको बैंक साला सेवायो लागि हो उक्यो चाहिँ गन बिक्रीतिला न्याहान दैछ त्यो मलाई बिक्रीति जी सेवा खराब ल मको मरेकै म सेवा बैंकिङ न ख ये आमे विषयवस्तु पाके हुने छ रसनी छुबीको विषयवस्तु कारखाना खनामाको ठाउँ अवस्था चाहिँ ये मेको विषयवस्तु पाके हुने थाहा छ सीमित इचको दु हिसाबमा उडा सच्चा छ मेको विषयवस्तु खनामा चाहिँ सिकन बैंकिङ ज्यान जुन दिम व्यक्तित्व गन चाहिँ बैंकिङ क्षेत्र कोटा एवं बाल प्रोफेसनल पत्रकारिता क्षेत्र चाहिँ लाभे दिन त्यो गुको ठाउँ हो बैंकिङ क्षेत्र चाहिँ मया पत्रकारिता क्षेत्र जाइरियो ख अथवा वो क्षेत्र चाहिँ ग्ल्यामरस क्षेत्र खरका चाहिँ ठाउँ हेवेको ठाउँ एक्सपोज जिएको ठाउँ वो क्षेत्र चाहिँ जाइरियो ख त्यो चाहिँ के ख हजुर बिकेनजी थुन यो छ न त्यसको स्वाभाविक महत्त्वपूर्ण छ कि न्यना जुन दिपिन न्यना पिसन स्टिफ पाएला पनि नि छ ख अथवा के गरेर छ करियर डेभलपमेन्ट यो चाहिँ लो पुदै जुनि छ पाथ चाहिँ करियर पाथ यो होला पहिले चाहिँ बैंकिङ सेक्टर याना बैंकिङ खेले विद्यार्थी कालेला त्यसको यो जुनि जोइन याना अरे उकी चुनो दौरान जो प्रमोसन एकदमै मे पिसमै याक्नै जो खन्दु छैन चाहिँ बुढीको पास पनि चाहिँ जो प्रमोसन जो खना चाहिँ नुवा मुभिन एकदम क्विकली जो प्रमोसन चला अवला छ मेहनत न जिफो उन छ पक्काएको तर वो बैंकिङ खेले ज्यानुले जित बैंकिङ चाहिँ न्यारती ज्या हुँका चाहिँ गयो फिल जुल्ला थो यन्त्रवत हरेक चाहिँ यन्त्रवत जिपति जको न छ जित उली यही मतलब खला आफुङ यो जेनेरेसन पिन न्याम आइपीडिया मनु त न बैंकिङै हुन्छ सोइ न्याम पिनेले ग्लेमोर दो छिदै दिए ग्लेमोर पक्का दो तर वो तस्कै मेकानिस्टिक अनि चाहिँ थयो क्रिएटिभिटी थयो सृजनशीलता खेल्यो तस्कै म एजनी जित चाहिँ न्यारो तक ज्या ढुङ्गा त उले मजला बुनु रुचि न मजु हुन आइ जुसेले अले 6 वर्ष चान्चुल याना जी लिपा चाहिँ जित गयो जुल्ला छ वो दौराने तो डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट को चाहिँ याको वैदेशिक विकास संस्था थियो वो ज्यायु तरिका खाउ के चाहिँ तो कम्युनिटी लेभल है ग्रासरुट लेभल है तपाईंकै चित विकास हुन्छ वो प्रोस्पेरिटी यो इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी आदि इत्यादि प्रोस्पेरिटी को चाहिँ किसँग वाली आफै खना कि अले एजुनी उकिन इन्ट्रेस्ट हुन अले वे दौरान जी सो बैंकिङ सफ्टवेयर सो सिस्टम डेभलप यामा त अफर होला अपले नेपाल बंगलादेश बैंक मिडल म्यानेजमेन्ट लेभल छन् बुका उमेर तस्कै कम थिने तर मिडल म्यानेजमेन्ट लेभल हुन्छ ल अले तत्कालीन थो जर्मन इन्टरनेशनल कोअपरेसन तामाला जीटीजे थाइ अपले जीआईजे थाइ तो करे उकि पाके चाहिँ सो कन्सल्टेन्सी या यो लागि त अफर होला ले वला चाहिँ छु दिनु त कन्सल्टेन्सी खाओ कि कोचाका विषयले वेकअप चाहिँ जित अन पर्मानेन्टली इन्फा जब बिउ कथा चाहिँ छ जाएर या त अनि यासेले चाहिँ ठिकै जो एसो बैंकिङ जितु न रुचि मजा तो टाइम इले ठुके हुने बेसेस दि सकते ल्याखौ अले चाहिँ कछ टाइम मा यार है अले ठुके बैंकिङ सेक्टर यो राजनामा याना हुना जे याना चाहिँ सीआईजे जीटीजे रे चाहिँ जोइन याना अपले फुलचोक अक्षय शर्मा दिया रे के अफिस का अले अन जोइन याना त्यो चाहिँ जो ज्या मुख्य चाहिँ कम्युनिटी लेभल चाहिँ समुदाय यो लेभल है वो विभिन्न सो विकास मतलब तो साना किसान विकास आयोजना गराइ वो साना किसान विकास आयोजना यो चाहिँ क्या जो वो चाहिँ किसान पि बेच्नु का वो कि चाहिँ इन्भल्भ है र के लागि बैंकिङ यो रुपी सो सिस्टम डेभलप यामा पति जो अपले जित जिम्मा बिउ ल अनि वे जिम्मा को बिया जिउ जायना वे का पिसन जित पछिउ लागि बिउ खा वो क्या तर जि वो पेलाई दिने कोचाका बिउ वे ज्या पेला मजुबे कोचाका प्रेजेन्टेसन न यान बिया अले वे का पिन तसो खुशी न जुल ले तला अले आसे छ्याउ ले हेरा बाकी समय दनी सो छ्याउ गा बिउ ले अले बा ठीक जो जि
छौ जिया छौ प्रस्ताव जनाउन जे चाहिँ छौ एग्रो मार्केटिङले चाहिँ बजार तक ठिक्यु तो गरीब पि किसान पनि उपज या त बजार तक ठिक्यु चाहिँ प्रणाली यो विकास या यो लागि ट्रेनिङ त बियो तालिम बियो आदि इत्यादि डकुमेन्ट्स त दिएको बियो योजना दिएको बियो त पा जाय लागि त हैन अहिले वो जाएन तर वो यहाँ त हैन सुजुला तस्कै थो गामे वनमा ज्या जुला आछि तन ये बु ये चाहिँ हुर्के जु तपाईँ ये जस्तो पिन्छ पछा परिवार पछि छे तापनमा हो न उनी यहाँको म चाहिँ यहाँले फिल्ड गप्ने गर्नु न रिस्क न थियो न वाले अवसर यो कुछ ट्राभल चोइस न दैछु ले चाहिँ वो टाइममै किन्दै थिए पत्रकारिता क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट दैछु हैन अंग्रेजी दैनिक द राइजिङ नेपाली चाहिँ अपले गोठापत्र संस्थान वान्टेड प्रकाशित त्या चाहिँ नि जी उकी अप्लाई हैन अले उकी ना प्या ओसे नि जी अन जोइन हैन कला वो टाइममै जी नेपाल टेलिभिजन अंग्रेजी सम्पादक न वो हेर्नु ख तर चाहिँ द राइजिङ नेपाल बेटर ताला उकी कोलम त चेजु अनि को कारण चाहिँ जी द राइजिङ नेपाल जोइन हैन अले पत्रकारिता क्षेत्र खेले वया अले पत्रकारिता खेले उले छौ ग्लेमोर ल किन दु तर अन नेफु छौ मेउ जु अब्दिन छुरा छ किसान अन अंग्रेजी भायो मार्फत नेपाल भाषा नेवा त्यो संस्कृति तजिलजी त चाहिँ पबी फै त्यो न छौ कुत वो कुत कथा जी अन थयो कथा जी जना याना उले युक्वे चाहिँ थो संगीत म्युजिक एल्बम त त्यहाँ हो म्युजिक एल्बम नेपाल भाषा यो रिभ्यू त राइजिङ नेपाली इतिहास चाहिँ तक्ले न पाए जिया यानो नेपाल भाषा यो रिभ्यू त युक्वे याना जी अले ओ जुली चाहिँ याना अन्थालको छुन राख्न पत्ता पाएस जुल रहे खो ज्या अले पत्ताइमा जी लिम्बू भ्या मगर भ्या तामाङ भ्या आदि इत्यादि यो एल्बम त न रिभ्यू यान दिए मन दुखाका दिए अले छि चाहिँ वो बाहेक न चाहिँ विभिन्न छि नेवा जातियो छिति सांस्कृतिक तजिलजी यो चाहिँ खुल्न चाहिँ कार्यक्रम त ज्याजो त दि उकियो न चाहिँ जिन न्यूज रिपोर्टिङ याना कभर न यान दिया छौ कथा थयो किसिमको कुतला याना गएको ठाउँ अनुभव दिएको जस्तै बैंकिङ क्षेत्र यान जुन मुनु पत्रकारिता उले जिन हात एक्सपोज ला खजुएजला किसान मसियो खन जुएजला पाइजे छुकुने बैंकिङ छिन हात छौ हार्ड वर्क थाको बि आफ्रा मेकानिजम जुने पत्रकारिता थयोको ठाउँ स्किल केनि फेप्टी थाजला छुपा थे जो बैंकिङ क्षेत्र पत्रकारिता क्षेत्र भागले छौ दक्ले फरक खरियो छौ सृजनशीलता नेभे थालु पत्रकारिता क्षेत्र गु बैंकिङ एमहरु बैंकिङ एकदमै मेकानिस्टिक एकदमै यन्त्रवाद चाहिँ त एजुनी सृजनशीलता थयो क्रिएटिभिटी मंगला गटिया जित छौ जु थयो इन्ट्रेस्ट हुन विषय छरा छ जिनापा विद्यार्थी काले र युक्वे नेपाल भाषा यो ज्याजोले चाहिँ बुद्धि कया छु जना यानाले अन्तर क्याम्पस नेपाल भाषा साहित्य पाला यो खेले नेपाल भाषा त चुन्या कि त यो कुता नै हेर्नु होला एजुनी भाषा खेले भाषा यो छौ चाहिँ इन्ट्रेस्ट न दुखी त अहिले ट्रियो कि चाहिँ शब्द या त शब्दले मिट्यो एक्सप्रेसन या पछि थयो विचार त चाहिँ नेभ्यो ओ छौ जु इन्ट्रेस्ट यो एरिया न होला एजुनी नेपाल भाषा जको मको अंग्रेजी न हो या कुता न होला एजुनी अन्तना पत्रकारिता ज्याबले चाहिँ भाषा त प्ले न याद है ल अहिले उ चाहिँ सृजनशीलता थयो इलेबेले विभिन्न चोसु त छ न विभिन्न क्षेत्र वयन्त्र तर अहिले उकिना जित मेरो फाइदा सुजुला जी बैंकिङ हो डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट रे अलरेडी जैना वेतनुमा छौ जिम्मेवार पदे जैना वेतन हो दिया अहिले उकि वो नलेज हैन कि पत्रकारिता क्षेत्र हो प्लेन चाहिँ जो अबले चाहिँ युक्वे चोसु त थियो ज्या नजुला सारा छ ओ जो गु ब्याकग्राउन्ड न चाहिँ युक्वे ति भन दिला अब मक्स अधिकांश पत्रकार चाहिँ खाली पत्रकारिता त के हुन्छ फ्रेश पत्रकारिता हुन्छ छ जबकि आजिला चाहिँ नापा एक्सपर्ट पिन त इन्टरभ्यु याबले वेकअप सन याबले मे पिसा चाहिँ खाली सतहीको नि सतही छु चाहिँ एकदम पेशागत रूपमा वो नि त चाहिँ दोस्रो गाते यहाँ तैसन दियो अब वर छौ चाहिँ जुन अनुभव न दु छार्छन् कि त ओ कि यो ति बन बिल थयो पहिला यो पेशा हैन वो छौ फरकला अवश्य त छार्छन् नलेज दैव मरैल यारा न पा स्किल दैव मरै यारा न पा एजुनी छौ ब्याकग्राउन्ड जना चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्र हुनु जुले वो न चाहिँ तस्कै लुदन था हजुर यो अवश्य न छौ नेपुसु अनुभव छ नि वो न छ छि खनान्दिको दौरान छौ शब्द छि छिला दिला GIZ जर्मन इन्टरनेशनल कर्पोरेसन युले ने छि आफले GIZ दिला वैदेशिक कास निकाय दाइ छ उते थाउले चाहिँ ठिकै बारेज गर्न कन्ले ठु चाहिँ गयो संस्था ख र ठु प्रोजेक्ट ख के ठिकै नै ज्याव अनुभव दिला थोरै चाहिँ विदेश न इन्टरनेशनली लिंक त ज्याव चाहिँ छौ एमओ देखिउ ख के वेक अप यो नेपाल व विदेशीको सम्बन्ध देखिउ ख न ठु गोइङ कोठै प्रोजेक्ट ख छु ख ठिकै बारेज गर्न पर्छ
हजुर थो जिटिजेट दाइहरूले आठोथे थो छुन देश छुन राज्य यो लागि चाहिँ वैदेशिक ग्वाहाली हो यो थो चाहिँ एकदमै सिस्टमेटिक थो रुट चाहिँ थ्यो गर्की जिटिजेट यो चाहिँ अथवा जेजेट दाउ चाहिँ जर्मन गभर्नमेन्ट यो जल यो जर्मन गभर्नमेन्ट त नेपालै त नेपाली थिथि खेले विकास निर्माण हेर्नु लागि उहीपट्टि सहयोगिता चाहिँ छोए थाहा छ चाहिँ प्रधान उकी जेजेडी खलाउ खस उकी तो विकास यो लागि योक्वे थिथि कि कथा यो है अन चाहिँ यो कार्यक्रम त दुकान गर्की जियानो चाहिँ स्मल फार्मर्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भाउ छ एसएफडीपी राइट ओ इले यु नो वो राउ चाहिँ चिथा नेपालले गरिबी निवारण यो लागि गरिबी यो लागि यो कुसा नापुसमे यो योक्वे खला त 80s बाके 1980s बाके न तर जब थो उसिमे यो इन्टेन्सिभ बैंकिङ प्रोग्राम धाउ न होला अथवा उली सफल मोजुल अले थो गरिबी या त गरिबी मो या यो लागि थो अन्तर्राष्ट्रिय थो सहयोग यो थो चाहिँ पद्धति ख अले वो चाहिँ जर्मन गभर्नमेन्ट चाहिँ थो प्रधान ल्याउ वो चाहिँ स्मल फार्मर्स था नेपाल लावे चाहिँ तस्मै कृषि प्रधान देशका किसान बान्छे बनाउयो त्यहाँ उकी न चाहिँ गरिब किसान चाहिँ संख्या यो को एजनी साना किसान ठुला किसान यो मुक्त साना किसान पिन्छ चाहिँ किसान जो प्रोस्पेरिटी थिंक पुता अले वो रावे गरिबी निवारण दुई दिउ चाहिँ जो नेशनल लेभल है तो राष्ट्रिय नीति स्तरमा जो छ ल वे किजै त ग्वाली आयो लागि जर्मन गभर्नमेन्ट ताके स्मल फार्मर्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम हो वो बाहेकले जर्मन गभर्नमेन्ट जिटिजे र यो पनि मेरो यो प्रोग्राम त तु गर्की अब स्मल एन्टरप्राइजेस प्रमोसन यो लागि छुट्टै अरु जको मको जियोग्राफिक एरिया डेभलपमेन्ट यो लागि गर्की धादिङ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट गोर्खा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट चाहिँ जाउ कि त्यसमा फोकस जियोग्राफिक एरिया फोकस भौगोलिक हो थाय त फोकस यन्त चाहिँ कार्यक्रम त न हो तर जी जैनो चाहिँ स्मल फार्मर्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम अयो चाहिँ यो कोही प्रोग्राम त अन्नदु लिपा उ विभिन्न इसमा नामकरण न फरक ज्याउन अले चाहिँ ई कथा नेमेउ नुनु ज्याजो त न होला प्लौपी ज्याजो त फेज आउट न ज्याउन उ कथा यो चाहिँ उता जिउ खा थोडा चाहिँ थोडा चाहिँ सिनेले थिए यो मो यो यामा उति म के थोडा सो थातोय तुनिको पर्मानेन्टली तुनिको सो वो खासा चाहिँ जर्मन गभर्नमेन्ट र नेपाल गभर्नमेन्ट बिचको दुई पक्षीय रूपमा चाहिँ सम्झौता याना होला सो लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट रूपमा हुन्छ खाली एमओयू जस्तो याना मुक्त हो यो के लङ टर्ममै हुनु हो वो आइजनी जेजेट ला आतक न जैन तो वहाँ जे था थासे वो जैन तो चिठी खेले वो चाहिँ लादै हजुर कसैले मलाई वो ढुङ्गाना जिता मेरो छो यसो हान चिना पछि चुनियन मासिन हैन त्यो बो मोनमान स्थापित मा सुजुटाले स्थापित त्यो चाहिँ शिक्षा खेले खाट पानवै चुना दिपि व्यक्तित्व जुल चिकुन शिक्षा बारे खया मास्टर पीएचडी एमबीए याना चुना दिम व्यक्तित्व जुल अथवा पत्रकारिता क्षेत्र आइन जर्नलिज्म याना चुना दिम व्यक्तित्व जुल आखो पुनि खेन शिक्षा खेन छुले चुन्याउ व्यक्तित्व जुल लिसे वे न पसम्मले दिया चाहिँ थिठौ गुने चाहिँ नेपाल ओपन युनिभर्सिटी र गाना लिपाङले चाहिँ जल्लो बल्लो कन्सेप्ट को कन्सेप्ट नै चाहिँ ध्यान जाउँ जुल छोटा आउँदैन छुक नेपाल ओपन युनिभर्सिटी र गा चाहिँ टियु युनिभर्सिटी अथवा के युनिभर्सिटी पीयू पोखरा युनिभर्सिटी पी युनिभर्सिटी आइ कुनै युनिभर्सिटी ख उठा त्यो चाहिँ ओपन युनिभर्सिटी गा छु सरकार मे कुनै डेभलप युनिभर्सिटी ख छु ख ठीक बारिसको प्रोसेस हजुर थोन त्यसकै समय सापेक्ष अलि त्यसकै युजफुल यहाँ हजुर जो बैकग्राउंड वास्तवै शिक्षा दान या ये बैकग्राउंड हो यो त जो माँ बानी मय शिक्षक शिक्षिका का विशेषण अझ मोहनमान स्थापित जो नेपाल शिक्षा क्षेत्र त्यसकै योगदान यान हो मका उ छौ इलेला वेको चाहिँ किथा मुख्यला अझ यही चाहिँ त्यसकै ना जाम व्यक्तित्व का अंग्रेजी शिक्षक वेको हो यो स्कुलले चाहिँ थयु छे स्कुल न चाका राणा काले चाहिँ वेको टिनेज यु टाइममे थयु छे स्कुल चाका यो पुस्तक कि अधिकांश सिटीको चाहिँ आहा पुग्यो न याना सुर्याउ का अहिले मान चाहिँ शिक्षिका जुल वेको विनिमय उ इले चाहिँ कलेज अफ एजुकेसन लाई अमेरिकन युनिभर्सिटी कोर्स भन्छु नेपालले अमेरिकन प्रोफेसर त्यहाँ होया अन चाहिँ वेको स्टुडेन्ट दिउ ख अहिले वो ब्याकग्राउन्ड नै जिमा थोय कारण जिमा जी सुजुल लाग्छ अन्त्य वया जे आ थयो करियर चाहिँ
युनिभर्सिटी टिचिङ जी हो या जो विद्यार्थी काले चाहिँ जी गोप्ले टीचर जो चाहिँ जी गोप्ले बिजाया महिना जो प्रायोरिटी यो खया मको जो प्राथमिकता यो खया मको जिला चाहिँ जब या तो किसको चाहिँ च्यालेन्जिङ जब या पाके हुनु नुवा कोसामा ख तर छुज्या बिल राजा तो यो कोस थाहा से जागिर न या लिबा छुजला तो पत्रकारिता खेलान चाहिँ त उनी थाहा मजबुत ठीक जो सृजनशीलता लाग्यो तर अन समस्या चाहिँ भटिजा राजनीतिकरण चाहिँ यो कसकै अपो राजनीतिकरण जो अले ग्रुपिजम न दयुजल खला सरकारी मिडिया अले कम अझ कम तिनी प्राइभेट भने अपो राजनीति अले वो ज्या न ओली हेपु बजौ थे तो जस्तो अले अले छौ महत्त्वपूर्ण कुरा छ यी पत्रकारिता यानु समय ठ्याक्कै वे समय निसे क्याम्पस पार्ट टाइम टीचर कथा बुंक्यु न जन्याको कथा अले एजुनी टीचिङ न यानु जुल लिबा जी टीचिङ इन्जॉय याना असाइड जो चाहिँ तो ही हाउ जो तो स्टडी डु ही चाहिँ सायद टीचिङ याउ शिक्षा दान याउ दु जतुन दि सायद मा बानी म शिक्षक दुदी अले एजुनी लिबा या चाहिँ टीचिङ चाहिँ जिया त्रिभुवन युनिभर्सिटी न जी ओपन कम्पिटिसन है ना पिकाना हाना होना पत्रकारिता झिया र पत्रकारिता या सिरेका वे दौरान हानो जी शिक्षा क्षेत्र न हुन्छ टिचिङ यो लागि जी खुला विज्ञापन टुली त्याका होना अले जोइन याना त्रिभुवन युनिभर्सिटी अले अन्न यो पे वर्ष जैन कलेज 1997 निसे आहा पुग्यो यानो क्याम्पस दराइजिङ नेपाल जोइन यानो न 1997 है अले अनन्से टिचिङ न यानो तर अबले चाहिँ पार्ट टाइम टिचर जको जोया हेर्नु हुन्छ ल अलिबा ए मोह आठो पर्मानेन्ट के हुने आनन्द के छ त्यो ज्ञान विद्या दान नावल तकले तरो चाहिँ मतलब शास्त्र न दै त अथि जुनी जे टिचिङ हुने कुतो हैन जे चाहिँ अलि नाम पिकाना तिउले जाइन ती अपु जो दरबन्दी पब्लिक युथ क्याम्पस छ अनु बंका अलि ताई अनु बंके ढुंगा अलिबा हान चाहिँ त्यो नेपाल सरकार 2016 सन् 2016 तो ऐन पास किया था वो चाहिँ नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन द पास किया हजुर अले वो कथा चाहिँ नेपाल खुला विश्वविद्यालय नेपाल ओपन युनिभर्सिटी स्थापना हजुर 2016 है तर वो आजको सिस्टम त देखमा ल अन चाहिँ ह्युमन रिसोर्स मा ल किसिमको सिस्टम मा हो त्या 2017-18 वया चाहिँ अले अन कक्षा न सञ्चालन आठो चाहिँ नेपाल खुला विश्वविद्यालय चाहिँ गयो किसिमको विश्वविद्यालय खर्यो छु नेसो यो बारे तापले नेपाल खुला विश्वविद्यालय ढापा छिसन सुइविसनो गछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा पोखरा विश्वविद्यालय पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अथवा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय थिए ठुटे जावा विश्वविद्यालय अथवा ठुया ज्यायाउ तरिका पछि त पाठ यो उद्देश्य पछि त पाठ थौ तस्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ जिथा अपल मनु त नेपालले त मको विश्वभरि हलिन्यङका दोको यो कोही मनु त शिक्षा पाके तापन माउ बाध्यता तो कि कुनै चाहिँ जब दया हिने क्लास 3 सुते क्लास 3 वो आहा बन मला त अले वो चाहिँ फ्लेक्सिबल टाइम आहा बन्यो लागि फ्लेक्सिबल टाइम उपलब्ध मजदा शिक्षा डिग्री हासिल या त फ्लेक्सिबल टाइम उपलब्ध मजयो वो जुजुली यो कोही मनु त शिक्षा यो चाहिँ अवसरमा वञ्चित युज र अले वो यो लागि चाहिँ एकदम फ्लेक्सिबल छौ किसिमको टेक्नोलोजी बेस्ड एजुकेसन यो चाहिँ आवश्यकता कक्षा म सोचन हुन्छ र एजनी इन्डियालाई यो चाहिँ इन्दिरा गान्धी नेशनल ओपन युनिभर्सिटी राव स्थापना जलो बु होलिया तक्ले तरो युनिभर्सिटी राई विद्यार्थी संख्या याखन तक्ले विद्यार्थी जुक्ति युनिभर्सिटी का नेपाल इग्नाउ इन्डिया अले वे किसिम नेपाल